আসসালামু আলাইকুম দোস্ত। সারা রাত তো ঘুম টুম ভালোই হলো, যেমন কি সব বলেছিলাম। কখন খেয়েছি কখন শুয়েছি, তো উঠলাম এখন। উঠে আবার এই যে টোটো দিয়ে যাচ্ছি এক মার্কেটে, হকার্স কর্নার শিলিগুড়ি। দোস্ত এবারে টোটোর থেকে নামা হয়েছে, মার্কেটে চলে আসছে আমরা, কিন্তু এখনো সময় হয়নি। 11টার দিকে বাজার খুলবে, দোকান পোহার খুলবে। দোকান খুললে পরে এখন ততক্ষণে কাজ শেষ হয়। ভিডিওতে আপডেট দিতে থাকবো আপনাদেরকে। একটা একটু খুলতেছে, এই যে পুরা খুলবে, তারপর এখান থেকে জিনিস কেনাকাটা হবে কিছু। দোস্ত বাজার খুলে গেছে, আমরা এখন শিলিগুড়িতে রেলকাট রোড থেকে হংকং মার্কেট যাচ্ছি। ওই যে দেখছেন সামন দিয়া এই যে বিল্ডিং হচ্ছে, তো এই রোড দিয়ে সোজা গিয়ে হংকং মার্কেট যাব। বিল্ডিং হচ্ছে সবুজ রঙের কাপড় দিয়ে বিল্ডিংটাকে ঢাকিয়েছে, মনে হয় অনেকদিন আগে স্টার্ট করেছিল, কাজ শেষ হয়নি এখনো। তো পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা জিনিস ভালো, যারা পূজা বা কোনো অনুষ্ঠানের ডেকোরেশনটা সেই সুন্দর করে করে। দোস্ত আমি ভাবছিলাম শুধু আমাদের ওদিকে অভাব বেশি, যে কোনো গলি দিয়ে টোটো ঢুকে যাবে, রিক্সা ঢুকে যাবে, ঠেলা ঢুকে যাবে। এখনও পশ্চিমবঙ্গেও দেখছি এই শিলিগুড়ি মার্কেটের মধ্যে এরকম যে কোনো গলি দিয়ে টোটো ঢুকছে, ঠেলা ঢুকছে, সাইকেল ঢুকছে। তো সব জায়গায় বোধহয় গরিব মানুষের জন্য একই অবস্থা। যাচ্ছি এবার দোকানের দিকে, দেখি কি কোথায় কি কিনতে পারি না পারি। বন্ধু আগে আগে যাচ্ছে, দেখাবো এখন পরে। দেখুন বন্ধুরা, পিছনে এই যে হচ্ছে কেনাকাটা। ये वाला तो है ना क्यों ये बता दी हाँ दिमाग दे ना कभी नहीं ওই যে আরো কাপড় জামা এদিকে আছে, ना ना काल এদিকে আছে, तेरे ही किताब में पसंद है দেখা যাচ্ছে। ना ना चल बोल ना ना कुछ नहीं এদিকে সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে, বাইরে এইদিকে জামা কাপড় আছে। আরো বের করছে। ना दिन তা আমাদের আরো কিছু জামা কাপড় নেওয়ার বাকি আছে এই দোকান থেকেই, দেখছি। এই যে এবার ট্রাকসুট দেখাচ্ছে, 580 টাকা বলছিল। যদি 580 টাকা করে নেওয়া যায়, কত করে বিক্রি করতে হবে? পাঁচশোর নিচে দেবে না হাতে। होलसेल में फिर ज्यादा बार्गेनिंग नहीं है, क्योंकि हमने कोई होलसेल में ये सब में तो बोलेगा तो 5 रुपये भी नहीं हो। ये बात वाले में थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होता है, उसमें कम करता है। इसका आता नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ हाँ, वहाँ के हिसाब से आपको लेगा। नाटा नाटा कस्टमर है, छोटा छोटा, हाइट नहीं है, हेल्थ नहीं है। हमारे पास बड़ा चलता है ज़्यादा। इधर का आदमी हेल्दी है, हट्टा कट्टा है। कहाँ से है आप? हम लोग आसाम से है। आसाम का तो धुबड़ी का भी आता है, ये सब लेके जाता है। वहाँ से चावल खा खा के लेके जाता है। हम लोग चावल खा खा के छोटे हो गए हैं ना ज़्यादा। ये भी है मैं भी ला के दे एक्सेल था ना वो। का भी मिल जाएगा आपको। আমরা দেখতেছেন এই যে টি শার্ট একটা একটা করে ছাড়তে আমাদের একটু দেরি হচ্ছে। কতক্ষণ এখন লাগে?
এই দোকানের শপিং আমাদের হয়ে গেল। যা যা টি শার্ট নেওয়ার ছিল নিয়ে নিচ্ছি। এখন এই যে প্যাক হচ্ছে, শুধু টি শার্ট নেওয়া হলো এই দোকান থেকে। এখন ওই যে লিখে দিচ্ছে সাইজ এবং রেট, নাহলে আমরা ভুলে যাব কোনটা কী দাম দিয়ে নিয়ে আসলাম। ये तो सब ये देखिए भी हिसाब करते। और भैया उसमें वो 4 में ही कर रखे हो ना, आपका बात हम क्या बोला? हाँ भैया, वो पीछे वाला 4 में है ना। ये ज़्यादा दाम का है। आपको 500 रुपया लगा देगा, 550 बेचा जो प्रॉफिट है वो। मैं हम 400 बोला था हमने आपको। वो माल तो मिलेगा ही नहीं, वो भी 3-4 पीस बचा हुआ है। क्या भैया ये ये अभी किस्मत में ना उसको 1000 रुपया करके ऐसे ही बेचे। भैया आपका दुकान का नाम क्या है? गोल्डन श्रीनाथ मामाजी गारमेंट्स। গোল্ডেন শ্রীনাথ মামাজি গার্মেন্টস হলো এই দোকানের নাম বন্ধুরা। দেখুন इसमें বন্ধুরা, लॉस है, ये जो है ना ये लॉस है, ये 200 रुपये इसमें लॉस है। और खाली माल खाली करने के लिए दिया है, ये 200 का आया हुआ है। দোকানদার বলতেছে এখানে লস। ना ना आप मानो या मत मानो, শুনুন, देखो कस्टमर है सोचता नहीं मानेंगे, हमको बोला आपको तो मेरा ट्रेड लाइसेंस में आगे लिखाना पड़ा मामाजी गारमेंट। মামাজি तो গার্মেন্টস पहले खाली था गोल्डन श्रीनाथ, গোল্ডেন। वहाँ भी है जो हम लोग का गोल्डन श्रीनाथ से ही है, गोल्डन प्लाजा में। चलो तो मामाजी का कपड़े का दुकान। अगर ज़्यादा चाहिए तो गोल्डन प्लाजा हम लोग ज़्यादा नहीं, कितना 50 पीस सेट वाइज लेना है तो वहाँ जाओ, छाप के लेना है। काट के लेना है तो यहाँ जाओ, गोल्डन प्लाजा साइड में। एंट्रोन प्लाजा यहाँ से कितना मिलेगा? 1 किलोमीटर एक बैग 2-3 मिनट में पहुँचेगा। इधर गया मंदिर देखा, ये रास्ता में मंदिर है, राधा गोविंद मंदिर। वो गली से ही मंदिर के अंदर से घुस जाओ, पीछे से रास्ता है, उधर निकल जाएगा। उधर ऋतिक प्लाजा, हांगकॉन्ग प्लाजा, आदर्श बिल्डिंग, बहुत मार्केट ही मार्केट है, सब बाहर का ही है। देखिए